बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 3 दिसंबर सन 2025 है। क्या पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा सकता है या शरीफ ख़ानदान की हुकूमत गिर सकती है? ये हमारा आज का प्रोग्राम है। सबसे पहले शरीफ ख़ानदान की हुकूमत ये जनाब नहीं चलने वाले, ये हो ही नहीं सकता। इस मुल्क में 2 आदमी रहेंगे, या पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर रहेगा या शरीफ ख़ानदान हुकूमत करेगा। अब ये हो ही नहीं सकता कि ये दोनों में से कोई आदमी पाकिस्तान में हुकूमत करे। लिहाजा जनरल साहब का तो हमें जाने का प्रोग्राम ज़रा देर बाद लगता है, इनका प्रोग्राम जो है वो फाइनल है, क्योंकि फैसला हो चुका है या कर लिया जाएगा। इन लोगों को इनकी नालायकी की या बदनीति की सज़ा ज़रूर मिलनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के बंदे कह रहे हैं। शरीफ ख़ानदान का अगर इक़्तिदार मजबूत होता तो आज इनके जो 3 बड़े लोग हैं, शरीफ ख़ानदान की कश्ती से छलांग लगा दी है। पहला छलांग लगाने वाला है जावेद चौधरी। उसने आज 365 चैनल पर बैठ के कहा है कि ये नालायक हैं, ये बदनीयत लोग हैं और इन्होंने दीदा दानिस्ता जानबूझकर फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन का वो लेटर जारी नहीं किया और इन्होंने ये हरकत की है, यानी सज़ा इनको मिलेगी। ओके जी। दूसरा वो कहते हैं कि ये इतने नालायक आदमी हैं कि इनके लिए 70 हज़ार की जो लीड है वो कवर करवा कर इनको हुकूमत में बिठाया गया। अल्लाह अकबर। अब इससे ज़्यादा क्या पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है? अगर दुनिया के किसी और मुल्क में यही स्टेटमेंट देता कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने 70 हज़ार लोगों की जो लीड है उसको कवर करके नालायक और करप्ट लोगों को हुकूमत दी है, तो इसके बाद वहाँ पर तूफान बरपा हो जाता। लेकिन ये पाकिस्तान है, मोटी चमड़ी है, सबकी पकड़ हो सकती है, लेकिन इस तरह के जो हरकत करने वाले हैं उनकी नहीं हो सकती। तो जावेद चौधरी क्या कह रहा है? हालात ख़राब। अब आज अबसार आलम, ये नवाज शरीफ का इंतहाई करीब आदमी है और ये जितनी भी तमाम स्टोरीज आती हैं शरीफ ख़ानदान की, ये इन्हीं के ज़रिए से आती हैं। उसने कह दिया है कि हालात इंतहाई ख़राब हैं और इन लोगों को सज़ा मिलेगी। आसमा शिराजी, ये इसको नवाज शरीफ अपनी बेटी भी कहता है। ये आपको पता है ये कितना करीबी आदमी है। इन लोगों के लिए जो ख़जाने हैं उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसने क्या कहा? सज़ा मिलेगी। तो पाकिस्तानियों, आपने किसी की नहीं माननी। पीटीआई जो प्रो हैं उनकी तो बात आपने सुननी नहीं है, क्योंकि वो तो मोहब्बत इमरान खान में आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपने उन लोगों की सुननी है जो शरीफ ख़ानदान के अपने हैं। जब शरीफ ख़ानदान के अपने कह रहे हैं कि कश्ती हचकोले खा रही है और किसी भी वक्त ये पानी में गर्क हो सकती है, तो फिर आप बताएं कैसे शरीफ ख़ानदान की हुकूमत नहीं गिरेगी? और सर जी गिरनी है, गिरेगी क्यों नहीं? क्या ये लोग अवामी नुमाइंदे हैं? नहीं। क्या ये वोट की ताकत से आए हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये पॉपुलर हैं? बिल्कुल नहीं। इनके पास एक ही जवाब था पाकिस्तान पे हुकूमत करने का कि ये पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल की गुड बुक में है। ये उसके फर्स्ट जो हैं, जो फ्रंट मैन हैं, और फ्रंट मैन के अलावा ये यस मैन हैं, यस बॉस। अब वही जो बॉस है अगर उनसे नाराज़ हो गया है तो ये कैसे हो सकता है ये हुकूमत करें? अब वो यस बॉस जो है, नई इकामोडेशन तक, पाकिस्तानियों इस फिक्रे को आपने गौर से सुनना है। और ये चीज़ आप समझ गए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की आपको समझ आ जाएगी कि नए बंदोबस्त तक, यार किसी को तो कुर्सी पे बिठाना है ना, कुर्सी खाली तो नहीं छोड़नी। अगर मार्शल लॉ भी लग जाए, खुदा ना करे इमरजेंसी भी लग जाए, या कोई आदमी मर भी जाए, तो उसकी जगह पे भी केयर टेकर आदमी आता है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शन भी ना करवाएं, अभी दूर हों, अदम एतमाद की तारीख भी जो है वो भी ना आ रही हो, तो एक वज़ीर आज़म बैठा भी हो, तो उसको उस वक्त तक तो बिठाना है ना, जब तक कोई मज़ीद बंदोबस्त नहीं होता। तो बंदोबस्त करने में कितना टाइम लगता है? यही महीनों की बात है, लंबी बात नहीं है। और पहले भी इनके पास कौन सा अख्तियार है?
نہ ان کے پاس خزانہ ہے، نہ ان کے پاس وزارت خارجہ ہے، نہ ان کے پاس وزارت داخلہ ہے۔ تو نون لیگ کیا مٹی کی ہے؟ نون لیگ کی اپنی جو کل اوقات ہے، آپ سیاسی ذہن رکھتے ہیں سماعت کرنے والے، مریم نواز پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ آئی جی پنجاب نہیں چاہیے۔ دوبارہ کہتا ہوں کسی کو سننے میں غلطی نہ لگے، مجھے یہ آئی جی پنجاب جو ہے ڈاکٹر عثمان یہ نہیں چاہیے۔ تبدیل ہوا؟ کر کے دکھائیں۔ کیوں؟ یہ بندہ ان کا ہے، ان کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا شیٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو، جھنڈے لگاؤ، تصویریں لگاؤ۔ تصویروں پہ بھی انہوں نے بین کر دیا، تو تصویریں جو بھی ہیں وہ بھی لاہور کی اور پنجاب کی شاہراہوں سے اتر گئی۔ تو ان کا اقتدار تو پہلے ہی نہیں تھا، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ان کو الیکشنوں میں کیسے جتوایا ہے۔ تو ان لوگوں سے جان چھڑانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا جانا ٹھہر گیا، اب گیا یا کل گیا، یہ نہیں چل سکتے یہ پرسوں کے لیے، بالکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان پاپولر حکومت ہو، ان کے لیے وہ جو ہے اپنی قوم کو بھی ناراض کریں، اور ان کی جو عادتیں دیکھیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی نہیں کیا، ترمیم بھی نہیں کی، رولز بھی نہیں بنائے، اور ان کو بیج جو ہے ہوا میں ان کو لٹکا دیا ہے۔ تو وہ جو لٹک رہے ہیں نا حضور، جب انہوں نے نیچے آنا ہے نا تو پہلی چپیڑ مارنی انہی کو ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ بھی ہے۔ تو یہ ان کی حکومت نہیں چل سکتی۔ آئے تھے بڑے گرانے والے کے پی حکومت کو، تو میں ماشاء اللہ کا وہ پاکستان میں لگے گا نہیں لگا بتاتا ہوں، صرف ایک ثانوی خبر ذرا سن لیں پاکستان کے حالات پہ۔ کل میرن شاہ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، شاہ ولی، وہ اپنے گاڑی پہ اپنے گارڈز کے ہمراہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے دہشت گرد گھیر لیتے ہیں۔ جب گھیر لیتے ہیں تو اس آدمی کو اس کی گاڑی میں قتل کر کے اسی گاڑی میں زندہ جلا دیتے ہیں۔ وہ جب زخمی تھا نا جی، اس کو آگ لگا دیتے ہیں گاڑی میں ہی۔ اور یہ خبر اس وقت ہے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومتیں اس چیز میں سرگرداں تھیں کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں آنکھیں بند کر کے عمران خان کی ملاقات کے لیے جب پوری حکومتی مشینری روکنے کے لیے کھڑی تھی، ملاقات ہونی ہے، ساری دشمنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیا پاکستان اور انڈیا سے بڑا ایک دوسرے کا کوئی دشمن ہے؟ ایک دوسرے کی ملاقات نہیں ہو جاتی؟ ہوتی ہے۔ بہنوں نے ملاقات کی، وہ روک رہے تھے، پاکستان اکٹھا تھا، پارلیمنٹیرین اکٹھے تھی، کس کے لیے جی؟ ہمیں ملاقات چاہیے۔ اللہ اکبر! جس ملک میں یہ مینٹل لیول ہو حکومت چلانے کا، ریاست چلانے کا، تو وہاں پر پھر یہ جو اسسٹنٹ کمشنر جو شہید ہوا ہے نا، اس جیسے وقوعے کو پھر رپورٹ کوئی نہیں کرتا، نہ کسی نے رپورٹ کی ہے۔ بتائیے آپ، کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا اسسٹنٹ کمشنر کو اس کی گاڑی میں آگ لگا کر بھاگ بھی گئے ہیں؟ لیکن خبر کیا تھی؟ کے پی میں گورنر راج۔ کیوں؟ یہ ملاقات کا کہتے ہیں، لگائی ہے نا گورنر راج۔ حفیظ اللہ نیازی کی کل بھی مثال دی تھی، اب بھی مثال دوں گا، بہت زبردست اس نے مثال دی تھی کہ ایک اور جو بلوچستان میں گود پالو گے، ہم آپ کو کہتے ہیں شکر کریں انہوں نے ماضی کی بات نہیں کی کہ یہ حالات ہیں۔ آپ اس صوبے میں گورنر راج محض پولیٹیکل اپنی جو ہے ہٹ دھرمی کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں، جس کے حالات یہ ہیں کہ جو دندنات کہیں تو وہ گئے بھی ہیں نا، تو کیا وہاں جا کے وہ آرام سے سو جائیں گے؟ وہ تو کل پھر واردات کے لیے نکلیں گے۔ تو ان لوگوں کو اپنا جو فوکس ہے اس طرف کرنا پڑے گا۔ اب جو ہماری دوسری سٹوری تھی، کیا جنرل عاصم منیر پاکستان میں مارشل لا لگا سکتا ہے؟ سر جی بالکل مارشل لا نہیں لگا سکتا۔ اس ٹائم ان کی جو پوزیشن ہے وہ طاقتور نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات ویسے ہی مارشل لا کے لیے فٹ نہیں ہیں، لیکن سر داس وہ مارشل لا لگا کر کیسے حکومت کریں گے؟ پرزیوم کرتے ہیں وہ ابھی مارشل لا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، خود پرویز مشرف کی جگہ پہ آ جائیں گے، نیچے کوئی نہ کوئی اپنے کیئر ٹیکر لے کے آ جائیں گے، جو آئینی عدالت ہے وہاں سے ان کو
परवाना भी मिल जाएगा कि जो किया सिक्योरिटी के नाम पर ठीक किया, मुल्क में चला गया, आपने कर दिया। बैरूनी दुनिया नहीं मानेगी, पाकिस्तान की अवाम नहीं मानेगी। 2007 की याद है ना माशाल्लाह में। आज इमरान खान ने अपनी पार्टी के चंद मीर जाफिर और जो मीर सादिक हैं उनको पकड़ लिया है। ज़रा सुनिए उनके नाम क्या हैं। ये वो लोग हैं जो नाम इमरान खान का लेते हैं, बेनिफिट इमरान खान के नाम के, और इनके जो दिल धड़कते हैं वो जनरल आसिम मुनीर के लिए धड़क। और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि जिस वक्त इमरान खान कैद तन्हाई में था, उसकी मौत की खबर चल पड़ी थी, वो ज़िंदा है, फौत हो गया है, उसके बेटों ने ट्वीट कर दिया हमें नहीं पता हमारा वालिद ज़िंदा है, उसकी बहनें जो हैं सर्दी में रोड पे नंगे पांव बैठी हैं, पूरी की पूरी जो जमात है वो लाइन में लग के खड़ी है। ऐन उस वक्त जब लोगों को मोबिलाइज करना था, उन पे प्रेशर डालने को, तो ये जो हीरे हैं ज़रा इनके नाम सुनिए। ये जो गद्दार हैं पीटीआई के, ये मीटिंगें अटेंड कर रहे थे। सेनेटर जी मिशाल यूसुफजई, टिकट दिया ना इसको दिया था अली अमीन ने। ये चुपके से आती है, सेनेटर बन के चली जाती है, और किससे मिलती है? जनरल साहब से, उमैर नियाजी, कुर्बान जाऊं। इस आदमी ने जितना अपना नुकसान किया है और जितना तहरीक इंसाफ का नुकसान इस बंदे ने किया है, तहरीक इंसाफ सोच भी नहीं सकते। ये पिछले इलेक्शन में टिकटों की तकसीम का ये बंदा वारिस था, टिकटें बांटने वाला ये उमैर नियाजी था। सारे रजिस्टर जो टिकटों के थे इसी के पास थे। इस आदमी ने उन टिकटों में गबन किया। इस आदमी पे इल्ज़ामात बेपनाह हैं कि इस जहाँ पे क़ायद-ए-आज़म का रुपया और नोटों की चमक चली है। इसने पीटीआई के जो डाइंग हार्ड वर्कर थे, जो इमरान खान ने कहा था जिनको टिकटें दो, उन लोगों को इन्होंने टिकटें नहीं दी, और टिकटें उन लोगों के दी जो इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे थे। तो ये आदमी आज इमरान खान इसको कह रहा है कि ये मीर जाफिर है और मीर सादिक है, और इस आदमी ने जिस जिस को टिकट दी है, आप हर उस आदमी की थोड़ी सी वेरिफिकेशन करें। और मेरा आपसे वादा है कि मैं एक एक बंदे को वक्त आने पे नंगा करूंगा कि कितने पैसे चले और किस जरिए से इन्होंने टिकटें दी। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि जब इमरान खान की बहनें जमीनों पे बैठकर नंगे पांव ठंडी जमीन और सड़कों पर रात को जंगल बयाबानों में गाड़ियों में धक्के खा रही हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है कि इमरान खान जिंदा है या नहीं, तो ये जनरल साहब से मीटिंग करने के लिए पहुंच गए और पीछे बैठ के ऐसे हम रखते हो। दूसरा है जी सनाउल्लाह मस्ती खैर, बड़ा दुख पहुंचाया जी इसने। इसका ताल्लुक है जी बखर से, ये कलूरकोट के रहने वाले हैं। इसको भी आज इमरान खान ने कहा कि ये मेरे पार्टी का गद्दार है, एक शाइस्ता खोसा है, कुर्बान जाऊं। वाह जी वाह खोसे हो। बीबी है, मैं अब आपको क्या कहूं। नादिया खरल क्या लेने गई थी जी आप वहां पे? आपको तो हल्के में होना चाहिए था, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए था। आप वहां पे बैठ के मीटिंग अटेंड करनी थी। मीटिंग में आपने किया क्या है? आप लोगों की औकात क्या है? आप लोगों ने उनको मशवरे देने हैं? उनका तो अपने दिमाग बड़े मजेदार हैं। आदिल बाजई ये गए हैं जी, शाह आहत खटक ये मासूम भी अपना मुंह उठा के चले गए हैं। आतिफ बशीर हैं कोई सामान, तो ये वो पीटीआई के वो, हम इसको कहें मीर जाफिर या मीर सादिक, या आप इसको कह दें नमक हराम ही कह सकते हैं, कि जिन लोगों की पार्टी के साथ आप खड़े थे उसकी मुलाकात बंद है। दुश्मनी की ये इंतहा है। पार्टी के जो वर्कर हैं वो शहीद हो चुके हैं, पार्टी तितर बितर हो चुकी है, उनकी बहनों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, 40,000 लोगों के अगेंस्ट FIR हैं, और ये मुंह उठा के बत्तीसी निकाल के खड़े हैं जी हम आ गए हैं जी। तो आप करने क्या आ गए थे? हर एजिटेशन के दरमियान इन्हीं लोगों ने नेगेटिव रोल प्ले किया है, और मियाँ वाली की एक FIR में ये खुद बेगुनाह हो गए हैं। ये उमैर नियाजी वगैरह ये बेगुनाह हो गए हैं, और जो वर्कर थे वो आज तक सरगोदा की अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं। क्यों? आप लोग बेगुनाह हो गए, वो कैसे गुनाहगार हैं? तो ये इस लोगों ने जुल्म किया है।
تو یہ پی ٹی آئی کے وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑے گئے. عمران خان وقت کا ولی ہے، وہ اندر بیٹھ کے بھی ان لوگوں کے کرتوت دیکھ رہا ہے، اور کس شاندار طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ لوگوں کے لیے پارٹی پالیسی کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کی اپنی اوقات ہے کیا؟ جس روز بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ کھولیں گے آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ چیک ہوگا. اور بدبختوں آپ لوگوں کی تو آپ ایم پی ایم این اے نہیں بنے، آپ کے گھر والے بھی ایم پی ایم این اے بنے. کچھ تو شرم کرتے. ساری زندگی نہیں بن سکتے تھے آپ لوگ. آپ لوگوں کی بہنیں نہیں بنی، بیویاں نہیں بنی، تنخواہیں نہیں لیں، عمران خان کے نام پر بڑے بڑے عہدے نہیں دیے سرکار کی طرف سے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہیں نکالے. تو اب آج عمران خان نے آپ کو کہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق اب اپنے منہ پہ کالک ملو اور دوڑ جاؤ. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. ہمیشہ عمران خان کی قسمت ہی ایسی رہی ہے کہ جس آدمی پہ اس نے اعتماد کیا اسی نے اس کو دھوکہ دیا ہے. تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں پاکستانیوں. اللہ تعالیٰ عمران کو سلامت رکھے. گندے انڈے ہمیشہ گندے انڈے ہوتے ہیں، گندے انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے. جب بھی نکلے گا ناقص ترین مٹیریل نکلے گا، اور ناقص مٹیریل نکل کے لوگوں نے دکھایا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.